वेलकम टू नवज्योति क्रिएशन समस्त स्वागतम। नूतन एक विषय वस्तु जहाँकि ओडिया साहित्यर नूतन एक विषय वस्तु आम आलोचना करवा ठारे यही भिडियो आलोचनार विषय वस्तु जहाँकि अच्छी ओडिया साहित्यर जुग विभाजन। या समस्ते ओडिया जो मैंने पढ़ुं +3 एवं पीजी और सीपीटी एग्जाम जो दौरान नेट जेआरएफ जो दौरान ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको हेल्पफुल हम ये वीडियो माध्यम। एबे आमे डिस्कशन करवा जहाँकि ओडिया साहित्यर जुग विभाजन उपरे आमे एथरे प्रथम कहि रखुछि जहाँकि विश्वर प्राय प्रत्येक साहित्य को विभिन्न जुगरे विभाजन कराई थाए। एही जुग विभाजन साधारणतः समय बा काल अनुसार बा स्रष्टा मानक अनुसार बा साहित्यर प्रकृति और वैशिष्ट्य अनुसार विभाजन करा जाए। साहित्यर जुग विभाजन करने द्वारा अध्ययन आलोचना समालोचना इत्यादि रे सहज और सुविधा होता है। साहित्यर जुगगुड़ी को एपरि भाव में विभाजन करा जाए जे प्रत्येक जुगर साहित्यिकता पूर्व जुगर साहित्य सहित किछि मात्रा रे प्रभावित होता है। विश्वर जमिति अनन्य साहित्य गुड़ी को विभिन्न जुगर विभाजित करा जाए ठीक से परि ओडिया साहित्य को विभिन्न जुगरे विभाजित कराई थाए। विभिन्न आलोचक और विभिन्न साहित्य पंडित माने ओडिया साहित्य को विभिन्न बा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण विभिन्न प्रकार जुग विभाजन करछंती। किंतु मु एठारे समस्त मत को कहबी नहीं, केवल जो मत बा जो जुग विभाजन अधिक मात्रा रे ग्रहण करा जाए एवं विशेषकर पाठ्यक्रम गुड़िकर जो भाव में विभाजन करा जाए ताहा मु एठारे आलोचना करूछि। यदि आम साहित्य को लिखनगत उपादान दृष्टि रखा एवं साहित्य को एठारे 3 भाग में विभक्त करा जाए यथा एक अभिलेख साहित्य जहाँकि ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी पंचदश शताब्दी पर्यंत एवं 2 तालपत्र साहित्य जहाँकि 7म रु 19 शताब्दी पर्यंत एवं 3 आधुनिक साहित्य जहाँकि 19 शताब्दी ठारू आज पर्यंत। तो साहित्य और स्रष्टा को आखि आगे रखी साहित्य को मुख्यतः 5 गोटी जुगर विभाजन करा जाए यथा एक प्राक सारला जुग जहाँकि यही प्राक सारला जुग समय काल विभिन्न आलोचक विभिन्न भाव में आलोचना करछंती। किंतु साधारणतः 8म 9म शताब्दी चतुर्दश शताब्दी पर्यंत मध्य थिबा समय को प्राक सारला साहित्य बा प्राक सारला जुग बोली विवेचना करा जायछि। किंतु निकट अतीत रे कराइथिबा गवेषणा अनुसार खारबेलଙ୍କ हाथीगुंफा शिलालेख हेउछि ओडिया साहित्यर प्राचीनतम रूप। तेणु आमे केवल जे 8म 9म शताब्दी आरंभ बोली आमे कहि परिबा ता यथार्थ मन हेउ नै। तेणु खारबेलଙ୍କ समयरु ही ओडिया साहित्यर गणना करा जाए। तेबे एही समयरु चतुर्दश शताब्दी पर्यंत जो साहित्य सृष्टि ताहाकु प्राक सारला साहित्य कहा जाए। अब आम आलोचना करवा जहाँकि सारला साहित्य बा सारला जुग जहाँकि सारला साहित्यर आरंभ जहाँकि 15श शताब्दी बा 1401 रु 1500 मध्य जो साहित्य सृष्टि होता है ताकू सारला जुग बा सारला साहित्य नाम परिचित। एवं 3 नंबर जहाँकि अच्छी पंचशखा साहित्य बा पंचशखा जुग। सारला दासଙ୍କ परवर्ती साहित्य होची पंचशखा साहित्य जुग बा यार समय सीमा है 1501 रु 1650 पर्यंत जहाँ पंचशखा साहित्य बा पंचशखा जुगरे मध्य नामित करा जाए। 4 नंबर आम डिस्कसन करा जहाँकि रीति साहित्य बा रीति जुग। पंचशखा जुग पर ओडिया साहित्य रे आसीथिबा जुगे होउची रीति जुग। यार समय सीमा है 1651 रु 1880 पर्यंत जार है रीति जुग बा भंज जुग नाम नामित। एवं 5 नंबर आम डिस्कसन करा जहाँकि आधुनिक जुग बा रीति जुग पर ओडिया साहित्य रे आसीथिबा आधुनिक जुग आसी थाए जहाँकि यार समय सीमा है 1881 रु आज पर्यंत। केतेक स्थले प्राक सारला साहित्य जुग को आदि जुग बोली मध्य कहा जाए एवं पंचशखा जुग एवं रीति जुग को मिसाई मध्य जुग बोली कहा जाए एवं पंचशखा जुग को मध्य आद्य मध्य जुग बोली कहा जाए। रीति जुग को उत्तर मध्य जुग बोली कहा जाए। यही रीति जुग को काव्य जुग बा भंज जुग बोली मध्य कहा जाए। पुणी केतेक दिग को विचार कर आधुनिक ओडिया साहित्य को मध्य 5 गोटी उपपर्व विभक्त करा जाए बा उप जुगरे मध्य विभक्त करा जाए जहाँकि प्रथम आसला राधानाथ जुग। यही राधानाथ जुगर समय सीमा जहाँकि अच्छी 1880 रु 1910 मसीहा पर्यंत
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫକୀରମୋହନ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଗର ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ହେଲା ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଇତ୍ୟାଦି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଉପଯୁଗ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ, ଏହାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 1910ରୁ 1920। ଏହି ଯୁଗର ପୁରୋଧା ଯାହାକି ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ। ସେ ଏହି ସମୟର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ଯୁଗର ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ତୃତୀୟ ଉପପର୍ବ ବା ଉପଯୁଗ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହା ହେଲା ସବୁଜ ଯୁଗ ଏବଂ ଏହାର ସମୟସୀମା ହେଲା 1921ରୁ 1935 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସବୁଜ ଯୁଗର ପୁରୋଧା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ। ଏହି ଯୁଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହାକି ଯୁବକତ୍ୱ। ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ହେଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନନ୍ତଦାଶଙ୍କର ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକ। ତାପରେ ଯାହାକି ଚତୁର୍ଥ ଉପପର୍ବ ବା ଉପଯୁଗ ଭାବରେ ଆସିଲା ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗ, ଯାହାକି ଏହାର ସମୟସୀମା ହେଲା 1935ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ସମକାଳ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗକୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଏହି ଯୁଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁନନ୍ଦ କର, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଚକ୍ରଧର ରାଉତ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିଂହ ଇତ୍ୟାଦି ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ଉପପର୍ବ, ଯାହାକି ଆମେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାର ସମୟସୀମା ହେଲା 1947ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ହେଲା ଏହି ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଭାବରେ ନାମିତ। ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ ବିଭାଜନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ଏବଂ ଏହାର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ PDF ଫର୍ମାଟରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନିଂ ହୁଅନ୍ତୁ ନବଜ୍ୟୋତି କ୍ରିଏସନ୍। ଏବଂ ସେଠାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PDF ଅଛି। ଏବଂ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନିଂ ହେବାର ସୁବିଧା ହେବ। ଏବଂ ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ଆମେ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଏବଂ ମୋର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ।